هلا وأجان مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي راح ندير لكم فيه لو كور تاع الجينيتيك لو بروميير كور لي باز فيزيك دو l'hérédité première année médecine dentaire. Donc au début des années 1900, les botanistes ont reproduit les expériences de Mendel, les principes de Mendel combinés aux évidences cytologiques sur le processus de la mitose et de la myose obtenus à la fin du 19e siècle ont mené à la théorie chromosomique. Les chromosomes sont des organites cellulaires porteurs des gènes et représentent le siège de l'hérédité. Donc, هذه هي la phrase importante, c'est les chromosomes sont des organites cellulaires porteurs des gènes et représentent le siège de l'hérédité. معناه أنه الكروموزومات هي اللي تحمل لي جين اللي هما المورثات وبالتالي elle représente le siège de l'hérédité. donc هي المسؤولة عن الوراثة عن انتقال معلومات الوراثية من جيل إلى جيل وهاد المورثات محمولة في الكروموزومات. هذه حاجة باينة. So, les chromosomes sont différents chez les prokaryotes et les eucaryotes. Les prokaryotes قلنا هما خلايا بدائية النواة واللي eucaryotes هما الخلايا حقيقية النواة. خلايا حقيقية النواة عندهم un noyau et les prokaryotes ما عندهمش un noyau غير le cytoplasme. Donc chez les prokaryotes هما اللي ما عندهمش le noyau. Chez les prokaryotes اللي هما الخلايا بدائية النواة ما عندهمش un noyau réel. Il consiste en une unique molécule d'ADN circulaire dont une petite fraction est associée à des protéines. Donc في هذه الحالة عند الخلايا بدائية النواة les chromosomes راح يكونوا في ADN circulaire اللي هو ال ADN الحلقي يكون على شكل حلقات وجزء منه برك جزء صغير petite fraction est associé à des protéines تكون ملتصقة ببعض البروتينات. بصح ce qui concerne les eucaryotes في les eucaryotes عندهم un noyau réel عندهم نواة حقيقية. donc leur chromosome راح تكون دو فورم لينيير مش فورم سيركولير. دونك لي كروموزوم راح يكون على شكل خطي et sont contenus dans le noyau et leur ADN est associé à des quantités importantes. هنا راح يكونوا des quantités importantes de protéines. l'ADN راح يكون ملتصق بكمية هائلة من البروتينات اللي نعيطوا لهم les histones. So, dans toutes les cellules, ces organites se répliquent avant que la division cellulaire, la mitose, n'ait lieu et donne naissance à des cellules filles ayant chacune un assortiment de chromosomes identique à celui de la cellule mère. So, جميع الخلايا قبل ما يتصرى لها لا ميتوز هي الانقسام الخلوي المتساوي اللي عن طريقه الخلايا تنقسم وتتكاثر. So, قبل ما تصرى لها لا ميتوز elle se réplique. قبل ما تصرى لها لا ميتوز تصرى لها ريبليكاسيون تضاعف لكميه لا دي ان تو قبل ما تدخل الانقسام الخلوي المتساوي. ابري راح تدخل لا ميتوز. la mitose elle donne deux cellules filles. chaque mitose à partir de la cellule mère راح نتحصلوا على deux cellules filles et les deux cellules filles عندهم le même assortiment le même nombre de chromosomes que celui de la cellule mère. يعني راح نتحصلوا على خليتين بنتين مشابهتين للخليه الام فوتوكوبي. But cependant, les chromosomes subissent une ségrégation et un assortiment indépendant durant la formation des chromosomes. استبغيات تخضع لانقسام وتوزيع عشوائي مستقل خلال تشكل الأمشاج سواء أثناء تشكل نطفة عند الرجل les spermatozoïdes chez l'homme ou bien les ovules chez la femme. Ces derniers, les gamètes, proviennent d'une cellule diploïde. الأمشاج نتجين من خلايا ثنائية الصيغة الصبغية. diploïde معناها deux contient 46 chromosomes. Donc, à partir de la cellule mère, cellule diploïde, راح تصرى لها une myose. la myose هو الانقسام المنصف qui réduit le nombre de chromosomes de moitié. راح يقسم الخلية الأم راح يقسم la quantité d'ADN en moitié. donc on obtient 4 gamètes. chaque gamète contient 23 chromosomes. ok. Ces
cellules qui ne possèdent qu'un seul exemplaire de chaque chromosome sont dites haploïdes. الخلايا اللي عندهم نسخة واحدة من الكروموزومات نقولوا لها خلايا أحادية الصيغة الصبغية. Alors que dans les cellules diploïdes الخلايا ثنائية الصيغة الصبغية il en existe deux exemplaires راح يكون عندهم زوج نسخ يعني يكون عندهم زوج من الكروموزومات المتماثلة. par exemple الزوج 22 مكون من كروموزومين متماثلين كروموزوم جاي من لامير جاي من الأم والكروموزوم رقم 22 اللي جاي من الأب. اوكي Il existe deux grandes modalités de division cellulaire. Donc, on a deux types de division cellulaire, soit la mitose, الانقسام الخلوي المتساوي, et soit la méiose اللي هو الانقسام المنصف. قلنا بلي الانقسام المنصف خاص برك بلي gamètes. La méiose, النتيجة تاع la méiose c'est la formation des gamètes. Ou la mitose, le résultat تاع la mitose c'est la multiplication des cellules. تضاعف الخلايا الجسمية bien sûr. That's all for today. Next time إن شاء الله راح نديرو la mitose pardon. On va نديرو la méiose. On va finir le cours en génétique. See you.